तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जन्म के बाद भी पार्टी 21 जुलाई के दिन को नहीं भूली। तृणमूल हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाती आ रही है और इस बार भी तैयारियां जोरों पर है। पश्चिम बंगाल के हर वार्ड, हर ब्लॉक में एक महीने पहले से शहीद दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में कोलकाता नगर निगम के 105 नंबर वार्ड में भी एक विशाल रैली निकाला गया। इस रैली का नेतृत्व वार्ड पार्षद सुशीला मंडल एवं प्रेसिडेंट तरुण मंडल ने किया। इस रैली में वार्ड के तमाम कार्यकर्ताओं ने कदम से कदम भी मिलाया। বিধানসভার দমকা জানি না, আমাদের সারা বছরই আমরা নির্বাচনটাকে পাখির চোখ করেই আমরা চলি। আর 21শে জুলাই এটা আমাদের কাছে একটা আবেগ সংগ্রাম। ফলে 21শে জুলাইয়ের হয়তো মঞ্চটা, কিন্তু আমাদের লড়াই সারা বছরে। তারা করবে কুৎসা, আমরা করব উন্নয়ন। ফলে মানুষ তার জবাব দেবে। প্রভু জগন্নাথ দেবকে নিয়ে যারা কুৎসা অপপ্রচার করছে, যারা ভাগাভাগি করছে, বিভেদ করছে, এই বিভেদকামীরা কখনো টিকে থাকতে পারে না। দল যাকে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস তাকে নিয়ে লড়বে, দলের বাইরে কিছু নেই। এবং যে দেবে, যাকেই ক্যান্ডিডেট করবে, এখানে 105 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ দুহাত ভরে আশীর্বাদ করে ঠিক মার্জিনে ঠিকভাবে যেই ক্যান্ডিডেট হবে তাকে জিতিয়ে দেবে।